तो तिलावत कलाम पाक नवाब हैदर साहब मुतअल्लिम जामिया नासिरिया से मैं दरख्वास्त करूँगा कि नवाब हैदर साहब माइक पर तशरीफ़ लाएँ और तिलावत कलाम पाक से प्रोग्राम का आगाज़ करें। बर मोहम्मद वाल मोहम्मद सलवात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वला तकूनू कल्लज़ीना नसूल्लाह व अंसाहुम अनफुसहुम उलाइका हुमुल फासिकून। ला यस्तवी असहाबुन नारि व असहाबुल जन्नह وأصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيتم خاشعة متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. عزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض. هو الله الخالق البارئ المصور
وسوّر له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعات وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم